Теперь мы беремся за прилагательное, l'adjectif, что называется, какие основные правила посмотрите, переходим сразу к упражнениям. Первое, напишите в женском роде прилагательные, которые находятся в скобках. Буду говорить сразу, женский род прилагательного. Une peur, maladive, une idée curieuse, sa future profession, une voiture neuve, une cravate chère, une journée entière, une région montagneuse, une réplique grossière, une touriste étrangère, une chanson espagnole, une question délicate. Ну и переходим к оригинальнее формату прилагательных. Опять же, дайте женский род. Personnel. Но здесь, видимо, надо комментировать, что там с количеством согласных на конце. Например, personnel будет писаться, естественно, вот у нас правило 2L, а здесь одна, A-L-I-N, A-I-N, E-I-N, E. Enfantine, E одна. Mexicaine, одна. Parisienne, две. Bretonne. Что bretonne? Две. Это было раньше, очень похоже на существительное просто. А мы раньше тоже брали. Это прилагательное, поэтому bretonne, две. Brune, одна. Pareil, две. Italienne, две. Последние согласные, разные, естественно. Где L, где N. Да? Normal, одна. Muette, две. Т здесь двойная, естественно. Coréenne, две. Commune, одна. Pleine, одна. Centrale, одна. Officielle, две. Coquette, две. Européenne, européenne, две. Prochaine, одна. Ну, такая вот история. Un cas concret. Une idée concrète, одна Т. Un silence complet. Une réponse complète. Акцент грave здесь стоит, видимо. Вот в чем смысл этих заданий третьего упражнения. Un escalier secret. Une mission secrète. Un air inquiet. Une voix inquiète. Accent grave. Un sourire discret. Une personne distraite. Pardon, discrète. A, accent grave здесь будет. E, accent grave. Indiscret. Un regard indiscret, une question indiscrète. Ну и, соответственно, перевод. Естественно, une question concrète. Une proposition concrète. Une guerre secrète. Une porte secrète. Une vie inquiète. Une voix inquiète. Inquiète. Une collection complète. Une absence totale, надо бы, конечно, пусть будет complète. Une conduite indiscrète. Une observation indiscrète. Вот такая история. И опять женский род прилагательных, но уже в четвертом упражнении. Une histoire habituelle, две E. Une promenade matinale, одна L. В смысле, две L, здесь одна L. Une route aérienne, две N. Une ville voisine, одна N. Une fille brune, одна N. Une décision concrète, E accent grave, одна T. Une plaisanterie gasconne, две N, E на конце. Une voix lointaine, 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 E на конце. Одна N. Une question banale, одна L. Une faute pareille, две L. La capitale coréenne, две N. Une réponse muette, две T, E. Une liberté complète, E accent grave, T, E. La langue latine, N одна. Une fermière bretonne, две Н, Э, да? Но я уже говорил, что одна Э в случае, если это существительное, да, бретонка и британка. В смысле, бретонка и бретонская, да, дословно, ферма, да, или фермерша бретонская. Вот по-разному пишется. Une idée géniale, одна L, la prochaine séance, одна N, une danse ancienne, две N, E, une amitié réelle, две L, E, une robe coquette, что? Одна Т. E, и акцент грав, естественно, перед предпоследней E. Une assiette pleine, одна N, une chambre commune, одна N, une pensée secrète, accent grave, TE, la révolution cubaine, E, одна N, une ligne verticale, E, одна L, une voix enfantine, одна N. Sourire moqueur, rire moqueur, еще оригинальное прилагательное. Ну да, что такое un rire moqueur, кстати? Насмешливый смех такой, да? Издевательский, вот так. Вот. Ну, что может быть приятнее вот таких вот прилагательных? Ну, кроме как, если знать их значение, да, только. Пятое. Une ironie moqueuse, une voix protectrice, une expression rêveuse, des paroles consolatrices, une lèvre travailleuse,
une parole provocatrice, une politique colonisatrice, une promesse trompeuse, une activité créatrice, une lutte libératrice, une meilleure explication, la lèvre supérieure, une qualité inférieure, les relations extérieures, une affaire intérieure, les époques antérieures, une action postérieure, une meilleure variante. Да-да, можно. Хотя мы знаем это чаще всего все-таки как la meilleure variante. Une politique extérieure. Ну, давайте буду говорить все. La politique extérieure. Ну, здесь вот внутренний карман, все-таки это не внешняя политика, да, недавно говорили об артиклях, поэтому une poche intérieure. Везде в слове meilleur, extérieur, intérieur. Соответственно, postérieur, des actions postérieures, la discussion précédente, или antérieure. Видимо, здесь, да, до идущая antérieure, да, antécédente, еще можно, наружная дверь, une porte extérieure, l'école supérieure, la vie, une vie meilleure, внутренняя дверь, la porte intérieure, опять же, и вот они прилагательные, которые меняются, long, fresh и так далее. Много всяких. Делаем. Что может приятнее, чем выражение самобытности французского языка в виде прилагательных? Employer les adjectifs entre parenthèses au féminin. Une réponse sotte, une voix sèche, une chaise basse, une nouvelle fosse, une statue grecque. Кстати, также читается, как и мужского рода, только после этого слова на графике пишется словом, посмотрите, вот сюда, вот здесь, по-моему, написано должно быть где-то. Где? Нет, не написано? А, нет, есть, вот, grec, пожалуйста. Donc, une fumée épaisse, une chemise blanche, une longue attente, une nuit fraîche, une femme rousse, une nature franche, une place publique, опять же, public будет также, как и grec. Вот смотрите, public и grec, видите, какие слова забавные, а читаются-то одинаково. Аристократические буквы французского языка на конце. Une nature franche, une place publique, une soupe grasse, une manière gentille, gentille, une occupation favorite, le beurre frais, les fleurs fraîches, un vent sec, la branche sèche, un regard ouvert, une discussion ouverte, un théâtre grec, une île grecque, un nez gros, une grosse somme, une somme coquette, я бы сейчас сказал, но здесь надо grosse поставить, un acteur favori, une occupation favorite, un aspesso, или une vue sotte, здесь мужского рода, здесь женского, une plaisanterie sotte, un geste là, une voix lasse, да, усталый, уставший. Donc, un ordre civique, un ordre public, une leçon, une conférence publique, un faux pas, une fausse position, un long discours, une longue absence, les cheveux épais, une fumée épaisse, un caractère doux, une voix douce, la guerre mondiale, une scène curieuse. Но уже привыкли к прилагательным, поэтому буду читать просто une brève visite, une robe violette, une action antérieure, une promesse menteuse, une sotte conduite. Вообще, une conduite sotte, естественно, да. Если очень хочется эмоционально, вот, да, добавить краски в это словосочетание, да, une sotte conduite, да, поведение глупое, мы тогда говорим. Ну, в общем, глупое поведение по-русски устанавливаем, да, расположение прилагательного. Вообще, une légende grecque, une proposition concrète, des nouvelles fraîches, une lettre amicale, une question muette, une pensée secrète, une science publique, une peur mortelle, son expression favorite, une porte intérieure, une personne jalouse, une force créatrice, une conversation franche, une équipe féminine, une longue allée, une impression trompeuse, la presse américaine, une armée libératrice, l'activité sportive, une herbe sèche, une idée fausse, une coiffure coquette, une parole douce, une voix inquiète, les forces productrices, la situation internationale, une bouteille pleine, une voix rêveuse, une comète lointaine, la vie culturelle, une famille hospitalière, une déclaration provocatrice. Если вы, нажимая паузу, можете повторить сразу прилагательное в женском роде устно, а это, в общем, достаточно хороший показатель вашего освоения прилагательных, это означает, что вы движетесь в правильном направлении, прогрессируете как должно. Но начать нужно с письма, естественно. Ну, хорошо, все равно паузы и повторения, да, в точности так, как я это делаю, было бы очень здорово. Еще быстрее будет прогресс, если вы делаете это также одновременно со мной. Еще лучше, если меня опережаете, вот, когда делаете со мной вместе это видео. Соответственно, дайте что? Мужской род. Ну, пожалуйста. Sec, épais, doux, frais, fier, cher, nécessaire, correct, gentil. Gentil. Espagnol, faux, favori, tranquille, fidèle, public, final, neuf, franc, clair, inquiet, moqueur,
utile, noir, habituel. Еще одни прилагательные разнообразные. Что здесь? Используйте вот это все. Un bel arbre, un bel avenir, un bel escalier, un bel appartement, un bel arc, un bel ouvrage, un bel édifice, un vieil homme, un vieil ami, mon vieil oncle, un vieil employé, un vieil exemplaire, un vieil ingénieur, un vieil instituteur, un nouvel élève, le nouvel an, un nouvel horaire, un nouvel ordre, un nouvel aérodrome, un nouvel endroit, un nouvel extrait, un nouvel hôpital, un fol espoir, fol élan, un fol élan, un mol oreiller, un mol oreiller, un vieux escalier, un vieux bâtiment, un vieil escalier, что-то не хватает в моем тут согласном прочтении-то. Un vieil escalier, естественно, une vieille édifice, un nouvel escalier, un mol oreiller, donc un vieil arbre, un fol espoir, un nouvel ordre, un vieil exemplaire, un bel arc, un nouvel incident, un bel édifice, une belle maison. Чистая графика разницы, потому что в мужском роде belle, в женском роде belle, но только пишется две «le» в последнем. Un bel monument, чего? Un beau monument, de beaux édifices, X на конце пишется, de beaux édifices, un bel endroit, de beaux arbres, une nouvelle étoile, un nouvel appartement, de vieux meubles, de vieux instruments, un vieil instrument, de nouveaux instruments, un nouvel instrument, de nouvelles aventures. И, соответственно, de nouvelles meubles. Да? Что еще? Там все с nouvelles сказал, да? Un nouvel appartement, une nouvelle étoile. Un vieux médecin, de vieilles ouvrières. Un vieil ennemi, une vieille ouvrière. De vieux ouvriers, un vieil ouvrier. Un fou rire, un fol espoir. Un argent fou, une folle journée. Des projets fous, de fous espoirs. De fous espoirs, все повторяю тогда, когда нужно. Не случайно. Un mol oreiller, un temps mou, de mous oreillers, une poire molle, une molle étoffe, des gestes mous, X на конце. Сделали. Поставьте прилагательные. А чем, собственно, по-вашему, это занимаюсь? Elle s'arrêta en apercevant le nouvel arrivant, ce bel arbre est très vieux. Ce n'est pas un vieil hôtel, c'est un nouvel hôtel. C'était un vieil homme tout ridé. Je te dis que ses projets sont fous. C'est une femme au caractère mou. Nous avons eu cette année un très bel été. Il faut toujours commencer un nouvel alinéa lorsqu'on change de sujet. Alinéa? Как глупая подборка. Параграф, алинеа только бывает в этих самых, господи, как они называются, в юридических договорах. Quel bel avenir les attendait. L'approche du nouvel an se faisait sentir un peu partout. La lyre est un vieil instrument de musique. À présent, il travaille son nouvel ouvrage sur la chirurgie. Dites-moi votre nouvel horaire. Qui connaît sa nouvelle adresse? C'est mon vieil ami. C'est un de mes vieux amis. C'est un de mes vieux amis. C'est un de mes vieux amis. Donc le nouvel ingénieur arrive demain. Il y a 2 nouveaux élèves dans ma classe. Regardez cette belle édifice. Ce bel édifice. Bon, ce bel édifice, c'est un nouvel hôtel. Dans ce quartier, il y a seulement 2 nouveaux édifices dans ce quartier. Il y a seulement 2 nouveaux édifices dans ce quartier. Tout le monde attendait un nouvel ordre du ministre. Je l'ai rencontré à la veille du Nouvel An. Ce sont de très beaux quartiers où il y a tout le confort moderne. C'est un vieil ascenseur, il fonctionne mal, il marche. C'est mon vieil ennemi. Je voudrais vous montrer mon nouvel achat.
почти Аша, non Acha, il a demandé à ce vieil acteur, ce qu'il n'avait pas aimé dans son jeu. Что теперь? Множественное число качественных, количественных прилагательных, точнее. Une belle, deux belles. А в чем отличие? Ну, увидим сейчас. Des exercices oraux, des gestes... вот это запомнить надо. Баналь, наталь, финаль, glacial, fatal. Des exercices oraux, des gestes machinaux, des journaux commerciaux, des congrès internationaux, des organes centraux, des verbes pronominaux, des festivals musicaux, des pays tropicaux, des devoirs spéciaux, des problèmes médicaux, des ouvrages originaux, des instruments chirurgicaux, des peuples orientaux, des intérêts vitaux, des facteurs moraux, des principes fondamentaux, des romans sentimentaux, des problèmes familiaux, des records mondiaux et nationaux, des détails curieux, de gros morceaux, des jeux dangereux, des pays natals, des endroits publics, des gestes mous, des vents glaciales, des problèmes sociaux, des buts finaux, des projets fous, des compliments banals, des mouchoirs blancs, les personnages principaux, les jours fatals, les rubans bleus, les gestes amicaux, des conflits sociaux. Donc, и, соответственно, разные позитивы, компаративы и суперлативы. То есть нейтральные, сравнительные, превосходные выражения или степени сравнения имен прилагательных, количественных. Что здесь? Si dans une phrase il y a plusieurs comparatifs, les adverbes plus et moins se répètent, но это понятно. По-французски, чем больше повторяете, тем лучше. Le comparatif peut être renforcé par bien beaucoup, но это само собой, elle est un peu plus âgée. Невероятная информация. Remarque. Все время боюсь эти remarques, вдруг что-нибудь тайное спряталось тут. Ну, каждый раз они удивляют своей простотой или повторяемостью. L'adjectif père, что пэр, s'emploie à côté de plus mauvais, à pire, pardon. L'adjectif moindre, ну, в абстрактной форме. Конечно же. Как se rendre à la maison de métro, как добраться до станции, наиболее близкой станции метро? Ну что, наиболее близкой? La plus proche. Есть определенный артикль, есть превосходная степень. Я же говорил, да, чуть раньше в артиклях есть превосходная степень, есть определенный артикль. Говорим Ленин, подразумеваем партию. Говорим партия, подразумеваем Ленин. Les аэродромы более близкие, более чистые и более современные, чем вокзалы РЖД. Новый мост, Pont-Neuf, это самый старый мост Парижа. Сколько раз вообще в этой книге эта фраза встречается, интересно? Мы ничего не можем от него спрятать. Он читает мои самые секретные мысли. Пора к психиатру, если он читает твои мысли, ты так думаешь. Он кажется, что mettre la rose dans un vase plus petit. Кажется, что нужно положить розу в самую маленькую вазу. Нет, поменьше вот здесь. Это самая маленькая ваза, но это также наименее дорогая. Это ваза менее дорогая, но она менее красивая. Это самая красивая его поэма. Вот кто так может говорить, интересно. Превосходная степень – это сплошная ложь. Как может быть поэма самая красивая? Только любимая, может быть, это согласен, но самая красивая. Сложно определить. Во вкус и цвет все же понимают. Vaste, cher, fatigant, petit, lourd, grand, long, haut. Вот самое интересное из возможных упражнений Советского Союза. Ну, давайте расставим, выбрав соответствующие. Les tasses à café sont plus, видимо, fatigantes, нельзя, ладно, plus grandes, plus hautes, более большие, более крупные, они более, скорее, кофейные, маленькие, наверное, plus petites que les tasses à thé, да. En hiver, les jours sont plus courtes, короче же, да, qu'en été. Les Alpes sont plus fatigantes, c'est fatigant, grandes, sont plus hautes que les Pyrénées. La chasse est plus fatigante que la pêche. La campagne est lourde. Non, est plus fatigante, vaste que la ville. Les places au balcon sont тут moins, еще можно ставить, что ли? Может быть, потому что les places au balcon sont moins chères que les fauteuils d'orchestre, на мой взгляд. Donc, l'Europe est plus grande que l'Afrique. Non, est moins grande que l'Afrique, очевидно. La Terre est plus grande que la Lune, mais moins grande que le Soleil. Да, можно, кажется, moins вставлять. Но тут понятно, кажется, plus или moins, главное, как это согласуется с женским родом представленным прилагательным. L'huile est plus épaisse que l'eau. Est plus vaste, plus lourde, voilà, plus lourde que l'eau. Non, moins lourde que l'eau, конечно же.
менее тяжелая, чем вода. Сравните климат Франции и климат Норвегии. Ну, я думаю, что le climat de la France est plus doux que le climat de la Norvège. L'hiver de Moscou est plus froid que l'hiver de Paris. La Volga est plus grande que l'Oka. La tour Eiffel est moins grande que la tour Ostankino. Ostankino, le mois de janvier est moins froid que le mois de février. И plus long que le mois de février, вот, наверное, так точнее, потому что про погоду вообще никогда нельзя сказать заранее. Иногда бывает у нас в Москве, le mois de février est plus chaud, beaucoup plus chaud que le mois de mars. La grammaire russe est plus difficile, plus grande, plus difficile que la grammaire française. Замените точки следующими прилагательными, ставя их в превосходную степень. Grand, dramatique, clair, célèbre, visité, absolu. Опять это выбор. La ligne droite est dramatique, et visité, elle est absolue, et sûre, et plus... А что нужно-то? Сравнить при этом. Donc, et la distance est la plus courte, et la plus... Donc, la ligne droite est... la distance, la plus courte distance entre deux points, c'est ça, voilà. Des cinq continents, l'Asie est des 5 continents, l'Asie est... Что такое странное задание, замените точки. Вот вы думаете же задание, пока разберешься, больше времени потратить, чем на освоение самих прилагательных. Вот зачем эта изобретательность, интересно? Замените точки следующими прилагательными, расставляя их в превосходной степени. Итак, буду переводить, тогда будет проще. Прямая линия – это расстояние, это самое короткое расстояние между двух точек. La ligne droite est la plus courte distance entre deux points. Ну, это понятно. Дальше. Что с континентами-то? 5 континентов. Тут тупо Азия идет. Может быть, de l'Asie. И что они с Азией? Уже догадались? Я просто нет еще. 5 des 5 continents, l'Asie. Из 5 континентов, господи, Азия, самый маленький. Вот о чем. Господи. Les 5 continents, l'Asie est la plus petite. La rose, la plus petite parce que c'est une Asie, c'est-à-dire un continent. La rose est, aux yeux de beaucoup de personnes, la plus jolie de toutes les fleurs. Le métro de Londres est le plus célèbre et le plus visité métro du monde. Может быть так. Le plus long métro нет, московское. Le Mont Blanc est le plus long et le plus haut pic des Alpes. Le métro est le moyen de transport le plus sûr. Ну да? Что, пробки тогда уже были? La Tour Eiffel est le monument le plus connu, le plus célèbre de France. En France. Le lit de l'enfant doit se trouver à l'endroit le plus ancien, le plus grand, le plus superlatif, le plus dramatique, le plus clair, le plus célèbre, le plus clair de la chambre. Il y a souvent des éléments comiques dans les situations. Donc il y a souvent des éléments comiques dans les situations les plus dramatiques. Ну ладно. Le médecin lui recommande le calme absolu. Сумасшедший, что ли? Как это понять? Абсолютный покой он рекомендует. Ну это, видимо, из этой песни «Вечный покой для седых пирамид». Вообще, доброжелательные доктора – это залог успеха. Le penseur de Rodin et son œuvre long, et le plus aimé, где aimé-то? Le plus ancien, non, le penseur de Rodin et son œuvre le plus ancien, наверное, le plus célèbre, non, le plus visité. Ну да, le plus célèbre. Самая известная скульптура Родена, да, мыслитель, это его наиболее известная, скорее всего, да, célèbre. Вот. Но тогда здесь монумент visité, et le monument le plus visité en France. Видите, вот надо упомнить, какие слова были уже упомянуты, в общем, занимаешься не прилагательными, а расстановкой существительных. Так, ну ладно. Répondez à la question en employant le superlatif. Значит, ответьте на вопрос, используя превосходную степень. Что мы можем сказать о Париже? On peut dire que peut-on dire de Paris? Bon, Paris, c'est la ville la plus visitée au monde. Что можно сказать de l'Everest? C'est le sommet le plus haut du monde. C'est le pic le plus haut de l'Europe. C'est une chaîne de montagnes la plus longue de l'Europe. Donc l'Himalaya, c'est la chaîne de montagnes la plus haute, la plus haute du monde.
La bibliothèque Lénine est la plus grande bibliothèque de l'Union soviétique. Le Sahara, c'est le désert c'est le plus large désert du monde. Euh, le lac Baïkal, c'est le lac le plus profond du monde. La Volga. Que peut-on dire de la Volga? Donc, c'est une voiture. Ah non, c'est la rivière la plus large de Russie. Ну да, конечно, не всякая птица долетит до середины корабля. Волги. Днепра. А почему здесь тогда Волгу я вспомнил? Ну, это, видимо, в контексте разных рассказов об ее широте. Ну, в России, наверное, de la Russie, d'accord. Que peut-on dire du mois de février? C'est le mois le plus court de l'année. Que peut-on dire du 22 juin, когда solstice? Équinoxe. Le 22 juin, c'est la journée la plus longue de l'année. Переведите. Ну, что это с вами делать? Давайте. Время – это лучший советчик, как опыт – лучший учитель. О, пошли грандиозные вещи, наконец-то. Он терял голову от самой малой сложности. А у него была голова вообще? Il n'est pire que l'eau qui dort, dit le proverbe. Ну вот как такое переведешь? Вообще это нет хуже воды, чем вода, которая спит, так что надо переводить эту пословицу. Придется аналогами переводить, потому что под лежачий камень вода не течет, вот такой вариант этой пословицы. Но мне больше нравится аналог этой пословицы, хотя это другое значение совершенно, наиболее часто встречается в переводе эквивалентном этой пословицы. В тихом омуте черти водится. Вот она. Наиболее близкая поговорка. De deux mots, il faut choisir le moindre. Опять это поговорка пословица. Да, из двух зол я выбираю третье, то, которое не пробовала. Да, два из двух зол я выбираю меньше, наименьшее. Il affirme que la meilleure vengeance, la plus efficace et la plus sûre est le mépris. Он утверждает, что самая лучшая месть, самая эффективная, наиболее точная – это презрение. Интересно, как она выражается на практике. Он dit que la meilleure. Говорят, что лучшая защита – это нападение. Ну да, особенно когда мы говорим о сборной России. Faites attention à ces verres, ils se cassent au moindre choc. Когда, обратите внимание на стаканы, они ломаются от малейшего удара. Ну ладно, стаканы и стаканы. La lumière est plus rapide que le son. Ils étaient aussi étonnés que moi. C'est mon plus grand désir. Qui est le plus sûr en mathématiques dans notre groupe? Maintenant, il se sent beaucoup moins sûr de lui. Что вы с ним сделали-то? Paul est le plus jeune et le plus talentueux donc dans notre groupe. Sa famille est aussi nombreuse que la famille de son frère aîné. Son second rapport est plus court mais plus intéressant. Le jeune homme qui nous a salué était le poète le plus populaire. Et notre poète le plus populaire. Voilà. La Lune est moins que la Terre, est plus petite que la Terre. Elle est aussi belle qu'intelligente. Je n'ai senti la moindre ironie. Je n'ai senti la moindre ironie. Где pas? Нет pas тут. Je n'ai senti la moindre ironie dans sa voix. Где-нибудь здесь вообще объясняется, а то я тут, получается, говорю вам все. Хоть где-то должно быть что-то вот объяснение. Есть тут moindre. Il n'avait pas la moindre envie de plaisanter. Ну да, не объясняется. Придется переводить через pas. Ладно. Je n'ai pas senti la moindre ironie dans sa voix. Je n'ai pas le moindre désir de les voir. Moindre используется без pas. Очень часто. Ну, давайте делать все-таки все по упражнениям, а то я вас совсем запутаю. Хотя какие-то инструкции нужно соблюдать. Кроме тех, что устарели. Потому что pas присутствует. Это как говорить, например, я не могу не делать. Да, je ne peux pas ne pas faire. Это вот можно. Но вообще есть рекомендация, вот в этой книжке в частности, говорить je ne peux ne pas faire. Да? Вот. Это как глагол avoir et être. Да? N'être pas, c'est être pas, c'est n'être pas. Да? Avoir, n'avoir pas et ne pas avoir, как хотите. Поэтому, да, je n'ai pas senti la moindre ironie dans sa voix, je n'ai pas le moindre désir de les voir. Il n'a pas eu la moindre intention de commencer la dispute. Leur visage n'exprimait pas le moindre intérêt pour tout ce qu'il faisait. Et entreprit la proposition. Il l'a entrepris sans une moindre hésitation. Il savait utiliser la moindre faute de son adversaire. Il n'y avait pas une moindre
Inquiétude dans sa voix. Je n'en ai pas la moindre idée. Bon, je n'en ai pas la moindre idée. La moindre imprudence peut vous tuer. Не pourra, потому что peut в данном случае будет выражением настоящего времени и подразумевать перспектив. Il me semble que cette solution est la meilleure. Je pense que il me paraît à me dire c'est la meilleure solution pour eux. Il m'a montré 3 photos et j'en ai choisi la meilleure. J'en ai choisi la meilleure. Il pense que c'est le meilleur moyen pour obtenir du succès, pour arriver à la réussite. Ces chansons sont les plus connues de tout le monde, ou bien dans tout le monde. C'était la meilleure explication pour elle. La soif est pire que la faim, il est encore pire que son père. Donc, положение. L'île, la plus grande île, la plus haute maison, la maison la plus haute, туда-сюда, как хотите, тут такое прилагательное, от, la plus belle place, la plus jolie place, la plus belle place, la plus jolie place, c'est le roman le plus célèbre, le détail le plus intéressant. Да-да, единственное число, потому что детали по-французски, подробности, по-французски деталь. Le place le plus commode, les quartiers, les plus vieux quartiers, la plus forte équipe, la saison la plus agréable de l'année, le magasin le plus proche, la plus jeune ville, le souvenir le plus cher. C'est la chose la plus difficile pour moi. C'est le prénom le plus répandu en France. Il a attaché la corde à la branche la plus haute. Quelle est la plus grande ville dans le monde? Ce sont les quartiers les plus peuplés de Paris. Ce sont les montagnes les plus hautes dans notre pays. Ce sont les zones les plus froides du globe. Les plus fortes équipes du monde se rencontrent à ces compétitions. Marseille, c'est le plus grand port de France, c'est le poète le plus populaire de notre temps, c'est le moyen de transport le plus sûr, le plus rapide et le plus commode. C'est le moyen de transport le plus rapide et le plus commode. Можно наоборот, le plus commode et le plus rapide. Donc начните с правильного, сначала существительное, да, c'est le moyen de transport, et опять же, le plus commode et le plus rapide. C'est la distance la plus courte, c'est la plus courte distance, здесь courte тоже скачущее прилагательное, une courte distance, возможно, настолько, насколько la distance courte. И я даже больше скажу, предпочту, как я уже это делал чуть ранее, в этом занятии, la plus courte distance entre deux villes. C'est la plus courte distance entre deux villes. C'est la plus grande île dans l'Atlantique, dans l'océan Atlantique. Il me demande où se trouve l'hôpital le plus proche. Les choses les plus simples lui paraissent difficiles. Je veux m'arrêter sur le détail le plus caractéristique. Elle a mis le lit de son enfant dans l'endroit le plus clair de l'appartement, de la chambre. Voilà.